सूर्यहृदयस्तोत्रं व्यासुवाच। अथोपतिष्ठिष्टादित्यमुदयन्तं समाहिता मन्त्रेस्तु विविधौ सौरे ऋग्यजुषां सम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धनं तेनैव मन्त्रतः ॐ रङ्खदूताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणे तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्वत्वमोङ्कारः सर्वरुद्रसनातन पुरुषः सन्मोहन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्ञायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वमहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मूढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वमहं शरणं गतः हिरण्यवाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यमुमायाः पतये नमः नमस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमस्तुते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वं विरूपाक्षं महानन्तं परमेश्वरं हिरण्यमये गृहे गुप्तमात्मानां सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वं परं गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वं प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वा स्तवं नूतमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणां तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यमूषिसंघर्निशेषिवितम् अथ गम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिने विधि वजुः यज्वात वेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्रापयानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचि अनन्यमानसो वह्नि जुहुयात् संयतेन्द्रियः इति कूर्मपुराणे उत्तरभागे अष्टादशाध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।